Ngayon na butang mo. Yellow pearl. PC21. K71. Ayun. PC24. K74. Blue pearl. Salamat lang. Ara na! Pamaoy ka. $91. Eh pa, ano mo yung kanananay? Mitsubishi. Grabe no, 14 ka color no? Torse Ulor. Paon lang sansal ni Tatlo. tatlo. Tatlo ka ulor. Dapat sinyo. 4.5. Last. Puro 0.4. Pepe. Mikos-mikos. Agang sampul. Agang sampul. Agods. Pite. Pite. Kuha. Kuha na lang. Tapos. Dali lang, ara na. Uman. Thank you. Thank you. May magtapot doon. Parang shading niya kuha. Ara. Kulang pa gold. Ha? Kulang pa Gamay. gold. Hindi, ara na. Just magamay. Adjustin lang natin ng konti. Kulang gold ano. Kung parehas na. Shading niya. Kita nga okay ra. Gamay lang din. Kamay lagi niya gold. Okay na to. Ah, gamay nga lumping ang salakyan. Point 4. Point 4 again. Perfect na niya. Gold na siya. Gusto na. Lain kami color ng bumper. Sa body ng hitira eh. Parehas na. Parehas na dyan. Yes, nagidon na. YouTube pa!